السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفسنا كينغو الرد على من خالف السنة. إرجع نفسنا كل فرقني بانها. وحقيقة سني وانا دعند طريقة رامن تهنو كنغ ماما چندي. طريقة بومبو رامن تهنو كنغ ماما چندي باي. ون كنغ ماما چندي كشي غن كوي نو ماما چندي. zama hangane ngairin diga te kulu alhali hinkini ga te da saran ma dai kan habibu marberi matka go bangandi kan sanda iri koy dinga tamoga hin ku furcarra subhanallah to wone manci nan ga fona ngai tire rada nago itire rada dan ngai wo i aqida da kaci yarin kan iri koy ingan dinga tamoga hin kufur charra to man ki ba wadin noga mama can di do harai bo kan so dangadu sunnan kai gogo wane daidai kike baka wane ka ci ti yani aqida borkul kanje kante sheikh kante muqaddam a te bor bambata a fahamdi tarika kula aqida ka ci wane a wani aqida ka ci wane kullu nigidi tarika zai hangane wadi igata di min ngai wonga shi ga faham matuno wani mai noga wane ki yaki nan da yaki amma hal ishekh no goga daidai kuli ga hangan iga bon zingi iga makani iga dikan abogate ya dai iga borai gun ya rai borai kan gin kaci di iga gune kan ga no man faham ngai no sin da fahamai oh matkan ma ba dai habib mu bon goga ma goga ce wala wa gone ban kan su bai gimi la hala dan gi goga shirku no oh amma mun ki wongai no do man shirku no zamani bai haifo gon kan borai fahamda dan ta gani wani addina rawo irko subhanahu wataala wo agono no harifo kurra irfa amwala ya dinga hayadi ni karra irko godin hayadin mote irko iname wodin sai no ka bangandi kan barkanna torugana neman shirkun di irko zam irko no go torora ya dinga ni man shirkun di irko wodin sai no tarika izo tijani izo kan indai gudo ka munakashi yaki ne guru faira kulu irgo gisalan shirku yanci ne ra kulu irkata aya kirko ta lagane wala tushriku bihi shay'a haram shi shirkun di irko haifo kula isharu koi kan wai hal aiga aya mana bai hal aiga bai dinga ka aya din mana hal aiga ma aya mana bai mo wala tushriku bihi shay'an din wai sannin gai wo do mana kace ha nimsu ta ke irkoi kawani ka haifo kawani eske ni faham so danga dinne harfi la na woki go gan irkoi sara kulni shirkun di irkoi na eske go faham ni shirkun di irkoi na zama ni kan hayadin irkoi si ara yadin ga ta irkoi sai kinina irkoi go wani hayadin mo go wani yadin ga ni shirkun di irkoi na ai sibala laran go faham wala tushriku bihi shay'a wushi shirkun da irko haikulu wai to kulun gai wodo danga mana kici mishi shirkun da irko haikulu mishi irko da haifo ka carga kina irko shi hayara yaringa ni shirkun da irko zamni na tirko sai kale amma dinna irko gwara ne gar kunni man shirkun da irko zamir ko no go hayara eski aran go faham wala tushriku bihi shay'a mushrikun ne ko haikulu wai ma na kace ha nimsi irko faikaka haifo kurga ni wani sai no Ahmad Tijani dango kan jangi jawahir ma'anora dango kirko subhanahu ta'ala go bangani kan wa huwa ma'akum aina ma kuntum irko igmar gandaran natkan bere kona sunnan kai bere kona hanne kulna fassara farkatak kan irko igmar gandaran dinga wana beira dinga wan diyango dinga wan kuliyango dan irko igmar ganda anda mai zai nan kurki go dinga wana beira kula mati jani kaka fassaro do matina ne ane wane wo ma iyeno kan gite zatiya danga irko zato bumbo inga no ga marganda haifo kulu inga no ga marganda nan kul kan igo irko zato aga marganda bore yadi wani sai na ne
ma'iyya no kan ite zati la taqbalu infisalan asihin kita dai no imane aga ta fayyan dan imane irko ga fai ku funun ga takare ga la wane wane wo ma'iyya no kan sitada asita da fayyan hala abada to ngai wo haddai nina irko da haifo fai to kullu wo so ni tiki shirkanca zakan nina ya kawa ni irko kawani ngai wodo wala tashirku bihi shay'an mishirkun dirko haifo kulu misine hayaki go gandin man cirko no gwara zamo dinga shirkun dirko zamni ta irko sai kale iri ta irko sai kale kici danganga iwo do haifo go ni kan go ga kan ni wonu do yanga man cirko no yanga ngamo ko ifo no wani ki go ga gana ha iri ko idai no zamir ko no gwara eske iri go ga fahamdi wane ibara wane so ngiro kici wane wo wani sai so danga boro wo sanno wo bon ka go sala habi marbere sanno bon ka go sala kane danga dini go ga iri ko igan hayara u faham kuma sanno sai fa dini go ga iri ko igan borara kun sida hatta ya hannu go ga iri ko igana shekora kun sidi sheko hatta ya zam iri ko sa hatta yanga an ifo no ate an iri ko an sheko te iri ko zama kan ba misal danga sukar imadan harra ne bai da manne ni sirkini fay kacarra to wayadin no sheko di iri ko igo cerra ni wo sirkini ka nin kan si bai kan go banda kan go goy da ngi shari'a kan go bai kan woni shirku a ni wo go shirku ndir ko ni no man faham ni go mil da ngon ki go te shirku a ir ko no go se ko ramata na te ka hatta wodi ni se wona se le no kir go gadan de mo hayande yan no kir go gate tarika iz kul kan go undun yara irga ba im katir se nangu fallonku hatiyan fallonku ki gane Ahmad Tijani te wal kai gane Ibrahim Gausu Inyesite wal kai gane ga Sheikh Bambata Iradai Sheikh kai mashhur yanno ki gani be kai zanzan imne Sheikh filano wo nangu filano kane ya kina hattano im kata irsai go gani ce kinda nangu fallan hari fallon kura kai imne nangu filano wo Sheikh hattano ifo se ngai wodo irko sikala shekura ya nga matuno sheku gite ka hatta ni di wala wadin sai ni ki gine wo shekai gana moda bante matika nga won sanno ana dungure ndino danga ana sanno dogonan dino sanno asulo kici wai ne nimte sheku se sandu dai buko nin muridi nimci ya ni sheko se sandu buko kan goga gisi kan yum koi goga nyumai ni bai ni sin kine wulte ya wunan ya ni go da yiro ya to woi nin lakkal ko ni kir ko ni no lakkala ne mata sun dil lakkalo nim do kitin bai na tare bai ine ha wani importi wani ina dabu ine iri ko sanni wadi wosino daga ala lisanil hal man tali ni kino bil lafz ya kin ha ala lisanil hal zabina to nim bora nim te bora se mana danga buko kan go nim ko idira gine bari se yaringa il porti wodi ndabu la sabo kan irko ne borma la sabun din lakkalo fahama kirko ni no kane nim la sabun da aran se la sabuno aran ya kinande porti wodi ndabu sheko din go abannim go mo da bante mo go bu ko kan go ngonyum koy jine o se no way muridim ci ayani o se no bor fogene muridi dai kici bombu ko muridi dai kici samo ai sanno ma na daina to nin kinin te samo ni lakkalo in kana ga ine musu goyi din lakkalo ni di wala yani ngairu fahamda wone kul marganta wadin sen sihin kudu nan kan tarika iz kul kan bainan kago kine nango filana imma vocal rana go imma video rana go imma asikala tirra kan ine sheku tijani hatta wal sheku Ibrahim kaulaka hatta ni bai sunnan caido alfagu kusino kala gudu cimo aga hatta sunnan ce alfagai nigidi cinga bumbo ga raddu caraga yene nangu filan wo kan filani ne ya kine manci yadin no cimo kici ya kine nidi wala to ne si tari kai zaido isa hatta no iga hatta amma mun ga hatta ngo ha ngai wo siga gun kaldan gide irkoy no gwara ya dinga kirkoy gwara irkoy mo sa hatta filan hakika tabbat yani no irkoy sa hatta amma wadi iga tari no kine dan irkoy no gwara wadi kici taro ya dinga woni irin fahamda woni wo sannino kanke fattarai sannino bo alhulul wal ittihad imine irkoy dinga takaharai igo charra ikul afollon kuno
nin kan ni fay ni kici shirkan ci dangin ga yodo min kan ne irkoy go wani irkoy takharai go wani ni wo shirkan ci no zamanin irkoy da haifo ni irkoy din takharai fay kaga ni te irkoy sai kine ya dinga ni woni shirkun dirkoy aran di matke ina fa badala allazina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum bore kai yan ngai bon tonye in sanno bar mai kici sanni fo kan manci wankan ina ise ni di wala ya dinga irin fahamdu wone irmu mo hay wone man dame marganta sai ni di wala ya dinga ingai wodo iri koy ni ngai goga gana shekura ya dinga nim su girse ku se man ki tari no zamir koy no go shekura nim se ku warai ne wodo man ki tari no zamir koy no go shekura wadin sai no tarika tijaniya wona aqida a wone wirdo ago shuruta ira nim Sheikh Ahmad Tijani bun bon warai wat kannaban nim ce caga madad amin ci amin tonton nyaar fo sinay sannay ma me kirgo ga caran go ma han kirgo ga ne bor kul ga bai ka wone sanni wone yamman ci kal kafattarai sanni yanno wone yan to wone yan bon moni ni tarika kina wone yan bon ni tarika kina matun wala kal ko ni te ka wone bai nim di darayan bambata yo shirku bambata yo kan go tarika ra dai mine wai igini wowno se nigini nir koydi ya fonda tan tika ka tariki gana ibine wai igini jancino wadi se ngai bumbay niga ma ai wona alfaga gici igine boraydi ni wosiye kaka boraydi se mayno ga di fonda kwarai ko ko karji fonda gana mayno ga di fonda kan ina habu ina yeka habu ko ina hananandi ina kolta ingene ya ago fonda mi kan direwo ga karu manan ko ko fonda karji fonda gana ndi wala ya dinga irin fahamda wone kulmar ganta tarikai zai ifonda kan bon igo manci fonno kan ko irkoy do irkoy mir fahamandi assalamu